हेलो फ्रेंड्स बीके जॉब अपडेट को आपको स्वागत। आपने जानते आगक जिते सब यूनिफॉर्म सर्विस आसी सब ओयू ट्रिपल एस कंडक्ट कर ऑलरेडी भी अपडेट आसी पाखापाखि 7000 प्लस पोस्ट ऑलरेडी नोटिफिकेशन आसी फास्ट टाइम आम चैनल को आस निहत चैनल को सब्सक्राइब कर जमार भूल नहीं। जदि आपने टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिली से क्लिक कर जॉइन होइए कारण मुझे सर्वप्रथम अपडेट देखा कौन जब रेजल्ट बाहर अपडेट आसला इपटे करंट अफेयर आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखा मिल तो आप देखिए टेलीग्राम ग्रुप टी आप निहती भाव जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन नहीं जब आवश्यक हो निहती भाव में टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होगा जमारू भूलें ना। बर्तमान टाइम आप जानते ओडिशा पुलिस अंडर जो कन्स्टेबल रिक्रुटमेंट कन्स्टेबल कम्युनिकेशन आप जानते 2025 मसीह आसवा टेंडर अलरेडी नहीं जाता जेहेतु ओयू ट्रिपल एस कंडक्ट कर तेणु रिक्रुटमेंट डिले है पाखापाखि बहुत जल्दी रिक्रुटमेंट आसा जाऊँगी 300 पाखापाखि पोस्ट होची कन्स्टेबल जोटा कि पाखापाखि साइंस पिला केवल आप्लाय करेंगे। तो हूँ OISF आप जानते हैं ये 10th पास रोके पाखापाखि 2212 रोचे 862 हुए तो फिमेल मानक 1350 हो मेल मानकर। सिविल कन्स्टेबल 4219 पोस्ट ओके आप SI एंड इक्विवेलेंट रैंक हो 933 पोस्ट टोटाल अपकमिंग बहुत जल्दी आसक जाऊँगी। मुझे अलरेडी आपको कही दी मंथ भितर ये 2 मंथ भितर आप देखिए रिक्रुटमेंट अलरेडी नोटिफिकेशन आसीज ओके बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आसीज आप जानते बहुत सब पूरा प्रोसेसिंग चलती एमती ना कि गवर्नमेंट पूरा चुपचाप हो चलती भितर कम चलती आप निहत भाव में जानते सब किसी डिटेल्स मुझे ये कहीदे ओके। फास्ट कथा है कि आप जानते द रिक्रुटमेंट टू रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ SI एंड इक्विवेलेंट पोस्ट वाज एर्ली ओके। तो अलरेडी मुझे आपको कही आगु OPRB कंडक्ट करता ओके। तो जिते सब आप बहुत सारा रिजन है किसी पोस्ट माने SI पोस्ट कंप्लीट अलरेडी कंप्लीट है ना तो ये सब जिते सब रिक्रुटमेंट सब पेंडिंग अच्छी है जो जो नुआ कैंडिडेट सब एलिजिबल हे आउ थे अप्लाई करेंगे OU ट्रिपल एस से कंडक्ट कर आपने जानीपारे। आउ गोटे कथा है कि आपको भी अलरेडी कही किसी पिला कौन करते मेसेज करते कि बाहर ना आप निहत देखा बहुत जल्दी रिक्रुटमेंट बाहर जाऊँगी तो आपने पढ़ापढ़ी कंटिन्यू करूँ जो मैंने चाहूले कि मुझे आसिले पढ़ापढ़ी करी तो सेमती कभी भी हेनी मुझे अलरेडी कही सक्सेस आपड़ कहीं भी कौ आप जापर आप जब आपणकर ठीक अच्छे मुझे आपको कही हार्डवर्क प्लस लक थी दरकार जदि आपने केवल हार्डवर्क कर भी नुह लक निहती कारण बहुत भल भल पिला एग्जाम टली पड़ुं ओके ओके। आउ गोटे कथा कहीदे मुझे पूरा डिटेल्स कहीदे एलिजिबल क्राइटेरिया में आपको अलरेडी कहीदे है जो मैंने सिविल कन्स्टेबल +2 पास OISF 10 पास आगुरी था एवं कौन कर कथा ना हुए तो 10 पास भी करें ना +2 पास करें ठीक अच्छे। आउ कन्स्टेबल कम्युनिकेशन +2 साइंस पिला अप्लाई करेंगे SI आप जानते ग्रेजुएशन पिला अप्लाई करेंगे ओके बास एतिकी एवं आप सिलेक्शन प्रोसेस रही फास्ट रिटन टेस्ट रिटन टेस्ट क्वालिफाई होगा फिजिकल जेहेतु फिजिकल जॉब रोचे ओके। तो कह गले हुए तो यहाँ ऑफलाइन परीक्षा हो पाए कारण आगु OPR कंडक्ट करता ऑफलाइन परीक्षा हुए तो ऑफलाइन परीक्षा हो पाए आप जानते OSS गला सॉरी O ट्रिपल एस ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट OSS ऑफलाइन कंडक्ट कर हुए तो यहाँ ऑफलाइन कंडक्ट हो पाए तो जिते भी यार एडवर्टाइजमेंट आस निहत कहीदेवी और रिटन टेस्ट सिलेबस प्रायतः सब एग्जाम सेम रोचे मुझे अलरेडी मत कहीदे जमी कंप्यूटर इंग्लीश मैथमेटिक्स रीजनिंग ओके ओडिया ग्रामर कंप्यूटर इंग्लीश ओडिया ग्रामर मैथ रीजनिंग इंग्लीश ओके ओडिया ग्रामर आप अलरेडी मत जानते ओके। सिलेबस चाहिए मेन हूँ आप जो मैंने रिटर्न क्वालिफाई करेंगे सी फिजिकल आप जानते हैं जिते सब पोस्ट अच्छी SI है OSF है सिविल होगा कन्स्टेबल कम्युनिकेशन होगा सबू 1600 किलोमीटर अच्छी टाइम एपट सेपट अच्छी कि सब 1600 किलोमीटर अच्छी तेणु एबठू आपने फिजिकल कंटिन्यू प्रिपरेसन कर मुझे अलरेडी कही जो मैंने फर्स्ट कार्ड एग्जाम अलरेडी सरी जार भी मार्क जी रही आप कंटिन्यू फिजिकल प्रिपरेसन हो जदि आप फर्स्ट कार्ड हुए हुए तो आप सिविल कन्स्टेबल OSF SI कन्स्टेबल कम्युनिकेशन आप बेनिफिट दे पारे ठीक अच्छे मुझे अलरेडी सब किसी डिटेल्स कही आगे पढ़ापढ़ी करूँ क्या कथा शुणु ना किसी पिला कहीं आसबनी आसबनी आसला मुझे पढ़ापढ़ी करी एमती कही ना कि सक्सेस आप हंग्री उपर डिपेंड करना कि आप केवल पढ़ी सक्सेस हो हंग्री इज मोस्ट इम्पोर्टाट ओके। तो निहत भाव में आपने लगी पड़ू
ओके पूरा सीरीयस 2026 ଆପଣ ସିରିୟସ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ 2026 ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାରଣ 2027 ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2026ରେ ପାଇବେନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଆହୁରି 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ କେମିତି କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସିରିୟସଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟାଟା ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଡେଲି 1600 ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଅଛି ହଁ OSFରେ ହୁଏ ହାଇ ଜମ୍ପ ଅଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଅଛି ଆଉ ସବୁଥିରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ICARରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଅଛି ସିଭିଲ୍ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ହେବ କେତେ କ'ଣ 1600 କେତେ ଟାଇମ୍ ହେବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସି ନହେଲେ ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଜିକାଲ୍ ନେଇକି ଆସି ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରନିଂ ତ 16 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିବ ସେଇ 12 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର OSFରେ ଆଗରୁ ହାଇ ଜମ୍ପ ଥିଲା ହୁଏତ ହେଲା ହାଇ ଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରିବ ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ବି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଦେବେ ନହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଜମାରୁ ଭିଡ଼ ବାସ୍ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ଯଦି ଆପଣ 2027 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲି ଆଉ ପଢ଼ିନି ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେବୁଲ୍ ଚାଲିଛି ହେଲା ପିଲା 100ରୁ 95 96 ଏମିତି ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ 4-5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି 2-3 ହଜାର ପୋଷ୍ଟ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଆଉ ମନୋବଳ କେବେ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ଆପଣମାନେ କେବଳ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କ'ଣ କିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଉଛି ଆପଣ ହେଲେ ଲୋକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଜବ୍ ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ OSS CGL ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର RI ଅମିନ ଏଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ଓକେ ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଏନିଂ ଚାଲିଛି ଓକେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ PO ବାହାରିବ DO ବାହାରିବ ଓକେ JRA ବାହାରିବ ପୁଣି ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ 7000+ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ 4ଟି ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଳ OSF SI କନଷ୍ଟେବଳ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଓକେ ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଅଛି ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ କାରଣ କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଜବ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ଅଛି କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ତମର ଏମ୍ ଅଛି SI ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର SI ଯଦି ହେବନି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ସବୁ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ହେଲେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଆଚିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଓକେ ତ ରହୁଛି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରି ପଚାରି ପାରିବେ ଓକେ ବାଏ।